दोस्तों शिकार ते जा रहे हैं जनाब। फुल सर्दी है इस टाइम। असी इत्थे होटल ते रुके हैं, थोड़ी देर नाश्ता कर लीए, उस तो बाद जिहड़ा है ना शिकार करांगे इंशाल्लाह। फुल सर्दी जनाब। तरीम साहब बड़ी जी कह रहे हैं कंबल दे दो सानू किसी तरह, साड़ी ठंड रुक जाए, लेकिन ठंड जड़ी है ना वो नहीं रुकनी। बेचारा तैयार हो रहा है जी। कार बिस्मिल्लाह पढ़ने लगे हैं शिकार के लिए। तो ये रोटी लगा रहे हैं और इंशाल्लाह ये वेट चढ़ाई खेलेंगे आज। ये आप देख सकते हैं वेट चढ़ाई, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे। सुबह का टाइम है 5 बजे का। आगे अल्लाह की मर्जी। ये दोस्तों हमारी जाने लगी है पहली डोरी।